Kita masuk ke Masjid Hagia Sophia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini Masjid Hagia Sophia. Alhamdulillah. Ini adalah Masjid Hagia Sophia. Ini sudah masuk bulan Ramadan ya. Awalnya sejarahnya masjid ini dulu awalnya adalah gereja. Didirikan tahun 360 Masehi. Jadi sebelum Islam masuk ya. Itu isi sudah dibangun gereja awalnya. Jadi tahun 15 Februari 360 Hijriah itu ini dibangun oleh Kaisar Konstantius. Didirikan sebuah tempat gereja. Awalnya bernama Gereja Hagia Eirin. Jadi tahun 360 Hijriah sudah menjadi bangunan gereja ortodok Yunani. Terus berubah menjadi gereja Katolik Roma tahun 1204. Terus berubah menjadi gereja ortodok Yunani tahun 1261 sampai 1453. Jadi mengalami beberapa perubahan ya. Awalnya gereja pertama itu gereja ortodok Yunani, terus gereja Katolik Roma, yang ketiga gereja ortodok Yunani. Baru di tahun 1453. Baru di tahun 1453. Bangunan ini menjadi masjid. Assalamualaikum. Itu ada. İkinci teravihimizi de kıldık. Elhamdülillah. Ramazan ayı, rahmet ayı, mağfiret ayı, cehennem azabından kurtuluş ayı. Ada kultum ya. Ada kultum. İdrak ediyoruz. Yüce Rabbimiz en güzel bir şekilde istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Ramazan ayı, Kur'an ayı. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler öğrensin bu vesileyle. Öğrenenler okusun. Okuyanlar anlamaya çalışsın. Ve nihai hedefimiz kalau ada yang bisa mendengarkan ini bahasa Turki sepertinya. Saya tidak bisa memahami. Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim etmektir. Ramazan ayında inşallah bu ibadetlerimizi hem farz ibadetlerimizi hem de nafile ibadetlerimizi en güzel bir şekilde yapmaya gayret edelim. Ramazan bizim için ruhi bir yenilenme ayıdır. Ruhlarımızı yenileyelim inşallah. İbadetlerimizle, Kur'an'la, sahurlarımızla, zekatlarımızla, mukabelelerimizle, hatimlerimizle, titrelerimizle, hayır hasenatımızla Ramazan ayında şöyle imanımızı, ruhumuzu bir yenileyelim. İşte rahmete ulaşmak bu şekilde olur. Yoksa bizden bir gayret olmazsa nasıl bizim için rahmet olacak? Nasıl bizim için mağfiret olacak? Rabbimiz buyuruyor ki vesari'u ile mağfiratin min rabbikum. Rabbinizden rahmete koşunuz, mağfirete koşunuz buyuruyor. Bizim koşmamız lazım. Ve elleyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yehu sevfe yura buyuruyor Rabbimiz. İnsana ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır. Çalıştığının karşılığını görecektir. Aziz kardeşlerim, işte burada 86 yıl sonra bundan 3 sene önce yeniden açılan
yeniden teravih namazlarını kılmaya başladığımız 2022 yılında ilk teravihimizi kıldık. Burada Ayasofya Camii'nde 2023'te ikinci yıl teravihimizi kıldık. Şimdi de üçüncü yıl olarak teravih namazlarımızı kılıyoruz. İnşallah binlerce Müslüman, yüz binlerce Müslüman burada Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizlere hatırası olan, bizlere emaneti olan bu camide nice teravihler kılarız, nice cumalar kılarız, nice 5 vakit namazlarımızı kılarız. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Aziz kardeşlerim, dua bizim için Cenab-ı Hakk'a en büyük yakarış, ona ulaşma vesilesi, vasıtasıdır. Dualarımızı eksik etmeyelim bu mübarek Ramazan günlerinde. Rahmet ve mağfiret aylarında duaların kabul olunduğu bu aylarda dualarımızı mazlumlardan eksik etmeyelim. Mağdurlardan, garip kuraba insanlara elimizle yapabileceğimizi elimizle yapalım. Dilimizle, dualarımızla yapabileceklerimizi de dilimizle ve dualarımızla yapalım. Şimdi teravih namazından sonra inşallah kısa bir dua yapalım. Rabbimize yalvaralım, yakaralım. Tevbelerimizi kabul etmesi için tevbe istiğfarlarımızı, ibadetlerimizi mazlumlar için dua edelim. Ve dualarımızın kabul olunması için Rabbimize hep birlikte dua edelim ve amin diyelim. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Salli ve sellem aleyh. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Amin. Etub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Amin. Ehdini ve ehdina ve tevfikna ilel hak ve ila tariqin müstakim. Amin. Bereketil Kur'anil azim. Amin. Bi hurmeti habibike ve rasulikel kerim. Amin. Vaffanna ya kerim. Amin. Vaffanna ya rahim. Amin. اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين Amin. ويا أرحم الراحمين. Amin. İlahi ya Rabbi, şu mübarek Ramazan gecesinde teravih namazımızdan sonra ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. Amin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimüşşan'dan, yapmış olduğumuz ibadet ve taatlerimizden hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hulasa-i Kainat, iki cihan serveri, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin münevver, mutahhar, aziz ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde, özellikle Filistin'de, Gazze'de zalim işgalcilerin bombaları altında can veren kardeşlerimize, o şehitlere rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Mazlum, mağdur durumda olan, evini, yuvasını, yurdunu korumak için zalim işgalcilere karşı mücadele eden kardeşlerimizi muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Yardım eyle ya Rabbi. Amin. Yardımlarımızı, bütün İslam aleminin yardımlarını Gazze'ye, Filistin'e ulaştırmakta bizlere yardım eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, Müslümanları birlik, beraberlik içerisinde zalimlere karşı mücadelede Filistinlilerin yanında yer almayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi,
Zalimleri birbirine musallat eyle ya Rabbi. Amin. Meşgil zalimine biz zalimin. Amin. Min beynihim salimine ganimin. Ya Amin. Rabbi, zalimleri birbirlerinin başlarına musallat eyle. Amin. Müminleri salimen, galiben zafere ulaştır ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, boşluklarımıza ve sıkıntıda olanlarımıza kolaylıklar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Şanlı ordumuzu, peygamber ocağı, şanlı ordumuzu vatanımızın içinde, terör mücadelesinde, terör odaklarıyla mücadelede ve sınırlarımızın ötesinde yapmış olduğu mücadelede karada, havada, denizde, her yerde ve her zaman mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Devletimizi, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı ilelebet payidar eyle ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Amin. Aramıza fitne, fesat, tefrika tohumlarını ekmek isteyen dahili ve harici hainlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Amin diye şuradaki mümin kullarını umduklarına nail eyle ya Rabbi. Amin. Korktuklarından emin eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı fetekabbeleha Rabbuha bi kabulin hasenin sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Kâfi ehli iman ve ehli İslam ervahı için, cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için, hayırların fethi, şerlerin def'i için, Allah rızası için El Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah suasana kultum dan berdoa bersama setelah menunaikan sholat tarawih. Tidak tahu apakah ini ada tradisi untuk melakukan salim ya atau musyafahah. Saya tidak tahu, tapi saya mencoba. Semoga insyaallah. Apakah ada tradisi musyafahah di Masjid Hagia Sophia, Allahu a'lam. Alhamdulillah ada tradisi musyafahah juga sepertinya. Insyaallah, alhamdulillah. Ya ini mau musyafahah, alhamdulillah. Ada tradisi musyafahah juga, tapi tidak ada yang mencium tangan sepertinya. Ini tidak ada yang mencium tangan ini. Memang tradisinya berbeda-beda ya. Cuman mereka salaman saja, tapi tidak ada musyafahahnya, tidak ada mencium tangannya ini. Wallahu a'lam. Ya, saya tidak tahu apakah ini nanti pakai mencium tangan apa tidak. Beliau lebih tua daripada saya, jauh lebih tua daripada saya. Saya harus mencium tangannya. Walaupun sepanjang yang saya lihat dari tadi tidak ada yang mencium tangannya. Allah kabul etsin. Indonesia. Allah kabul etsin maşallah. Indonesia. Indonesia. Eyvallah. Müsait olduğunuz vakit bekleriz inşallah. Alhamdulillah tidak mau dicium tangannya ya. Ya memang beda-beda tradisinya ya. Tidak mau dicium tangannya itu tadi. Insyaallah.
Aleykümselam. Maşallah, maşallah. Ahlan ve sahlan. Yine inandı. English. Evet, maşallah. Adam da. Hocam. Şükran. Thank you. Thank you. İnşallah. İnşallah. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Ya tidak ada yang mencium tangan ya. Allah kabul etsin. Tekabbel Allah. Allah kabul etsin. Kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Sudah punya bodyguardnya ya. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Maşallah. Allah kabul etsin. Alhamdulillah. Kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Bitsin de şu şey. Ya sepertinya itu bodyguardnya ya yang di belakang itu ya, yang pakai dasi itu ya. Insyaallah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Amin. Allah razı olsun. Hadi gel. Çıkış yapacağız. Çok sağ olun. Çok sağ Salim olun. lagi, salim lagi. Hızlıca çıkış yapacağız. Programa geç kaldık. Tamam. Çok sağ olun. Allah razı Hadi olsun. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Tamam. Cium tangan lagi, cium tangan lagi, cium tangan lagi. Estağfurullah. Estağfurullah. Mereka tidak mau dicium tangannya ya. Allah kabul etsin. Alhamdulillah. Jadi Kardeş. ini tadi kita ada tradisi musafaha ya. Jadi ini adalah Masjid Hagia Sophia. Mengalami beberapa perubahan ya. Awalnya didirikan ketika tahun 360 Hijriah. Bangunan ini dijadikan gereja awalnya. Dari 360 Hijriah sampai 1204. Terus ketika 1204 berubah menjadi gereja Katolik Roma setelah gereja Ortodoks Yunani. Sampai 1261. Setelah 1261 sampai 1453, 1261 itu berubah menjadi gereja Ortodoks Yunani lagi. Jadi habis gereja Ortodoks Yunani terus menjadi gereja Katolik Roma. Setelah itu menjadi gereja Ortodoks Yunani lagi. Baru di tahun 1453 sampai 1935, bangunan yang awalnya gereja ini menjadi sebuah masjid. Ya, menjadi sebuah masjid. Nah, ketika 1935 sampai 2020, bangunan ini menjadi museum. Menjadi museum. Baru di tahun 2020 sampai sekarang, ya, masjid ini awalnya museum, awalnya lagi gereja, itu menjadi sebuah masjid lagi. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini adalah kucing Hagia Sophia. Masya Allah. Ini terkenal ini, kucing ini. Nggak tahu apa mitosnya, ya. Nggak tahu apa mitosnya.
Video ta? Jadi alhamdulillah luar biasa ya ini ya. Bangunannya luar biasa dari tahun 360 Hijriah. Sepertinya ini sudah mau dikosongkan, sudah ada petugas-petugas yang mulai menarik, mengusir orang-orang ya. Ayo kita pulang setelah ini sudah mulai banyak ya yang menjadi tempat destinasi buat orang-orang. Dari situ baru diusir semuanya. Ayo foto lagi. Foto. Iya, iya. Dia dari tadi deket sini, soalnya bawa makanan. Alhamdulillah. Dışarı doğru ilerleyelim. Camiyi kapatıyoruz. Ya, ini sudah mulai diusir. Sudah. Sir, close. Biz exit. Yes. Hep buradayız canım. Seni görmüyoruz. Temizlik oluyor ya. Aku. Evet, camiyi boşaltıyoruz. Hakan Bey, camiyi boşaltırsınız değil mi? Daha biraz daha, yok. Senin de. Ne zahmet ya? Arıyorum ben. Ya, beginilah sejarah Hagia Sophia. Semoga semua teman-teman bisa berkunjung ke tempat bersejarah ini ya. Luar biasa. Ini sudah mulai diusir semuanya. Sekian dari kami ya, setelah melewati beberapa diusir. Setelah melewati beberapa hari ya di sini. Bisa tarawih juga di sini alhamdulillah. Kita keluar ke area masjid ya, sudah selesai. Usir. Bahasanya tidak kita pahami ya. Tulisannya juga susah. Ozil, apa ozil itu? Alhamdulillah setelah bisa masuk ke Hagia Sophia, kita keluar dan inilah suasananya di luar Masjid Hagia Sophia setelah salat tarawih. Alhamdulillah, no smoking, mamnu'ut tadkhin, sigara içilmez. Bahasa Turkinya sigara içilmez. Mamnu'ut tadkhin, no smoking. Sigara içilmez. Ya. Kita keluar itu dari Masjid Hagia Sophia ya. Yang di luar sana itu Masjid Biru. Itu kemarin kapan hari sudah kita review. Cuman memang karena memang ikonik Masjid Biru itu, tapi sejarahnya masih kalah dibandingkan dengan Hagia Sophia, sehingga banyak orang yang lebih memilih untuk sholat berjamaah di sini di Masjid Hagia Sophia daripada di Masjid Biru. Sejarahnya kurang sih saya rasa ya. Kalau Masjid Hagia Sophia kan memang sejarahnya dari ribuan tahun yang lalu, bahkan awalnya dibangun menjadi sebuah gereja. Alhamdulillah. Begini, ini tempat wudhunya ya. Tempat wudhunya cukup unik. Jadi ini biar Anda tahu. Tuh, muternya begini.
bagus ya. Terus gini, loh. Artistik sekali tempat tidurnya. Keluar dari Masjid Hagia Sophia, di luar langsung disambut dengan Masjid Biru. Kemarin sudah kita review. Kalau di Masjid Hagia Sophia tulisannya La ilaha illallah. Kalau di Masjid Biru tulisannya Muhammadun Rasulullah. Ini memang terkendala ada perbedaan logat ya. Jadi Muhammadur Rasulullah. Ini Masjid Hagia Sophia ini kayak orang ini mau masuk tidak bisa masuk. Sudah tutup. Jadi hanya dibuka ketika jam sholat saja. Dan setelah keluar dari Masjid Hagia Sophia, beginilah suasananya ya. Suasana malam di luar Masjid Hagia Sophia. Ada tamannya juga. Ini roti yang kapan hari kita beli. Ini memang khasnya sini. Namanya Askida Simit. Ini kemarin mati ya. Itu Masjid Biru. Demikian laporan dari kami langsung dari Masjid Hagia Sophia dan di depan Masjid Biru. Semoga semua penonton Godaan Cangkir, penonton setia Godaan Cangkir bisa berkunjung ke sini ya. Setelah berkunjung ke sini langsung dilanjut dengan umroh. Masya Allah, tabarakallah, ngoten. Saya. Pun kita lihat ini sebagai penutup. Jumpa lagi di hari berikutnya, tetap di Safari Ramadan Godaan Cangkir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.